أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد مرة أخرى hamara ya saya rimjilia ni banu zabari jana dola ya ngamizi wo mwili lelo de mtate yenda ya tungo boheri yali ne magambe halafu owasa walokomori ufanya makwatu ziona bawo yiti msaidia tinde urabiho yarinikeri yali abona rimla urika makarja ziona illa man rahima rabbu bali wawikaya warao Mwenyezi Mungu ajania wavenue eza kweli haustehi sharia shahusu hazi ya alami yani hazi ya formation au ya communication wari julize zijiri alami haizo mtate ula tola mwone namna aliwe mwana hendare ngwa fungwa katujwa mangabia busonda hobi miujua wanupi ya waredi hawezi ya ukaka wati ujorelea sheka emhu katsusubutia hiba kwa jambo watiti atojamba wanawezi wanu wala hobi ya wawe pia wanu mjuanza mapesara hana minusi jisasa nyenge juze nyinyi Magufuli ba kanza netwaye hawasingara pia récupérer sha hizo na rizie eza jiri ndiko zwa tukufu sijaban hona nukto washashi au ka muda utso hali yabo l'appel de Paris wo wonana wa préparer e manifia jao zadunga yabo doka mwanama mtukufu Bolt lemze ikayao miujibiwa ikanga mwishilio ngabantu wenjibo ko wishilio ujibiwa ujwa zinji jabo na ishili ya zuki wangu fundi wangu Said Yasin ni ishili yao mwanama ustad nimsamilio wa tipi ya Mwenyezi Mungu jwa libandro au kanga stafidio ndogo zinjika soma ndogo zinjina o barufu eze na hajwa tipi jazahumullahu khairan tinde wandu ko wa Hamado wandu wa umwana wananzipuda ni nyoshi walo hama yotindi yosirilio bwatukufu sha aina mdungo sojoto washu alonisho walona ilmu wajoto wa ilmu walona aqil wajoto wa aqila walona zido wajoto zido walona ujufumu wajoto ujufumu walona zekufuru aina mtsoka to izo alonizo shaujo kana kujamba weja ibidiri fanje chao izo nizo sisi rakazo ndo achaya kanzo watola mpa ndo kenga sina si uto kanzo mwede bajisema kenga shinda usihwenda awiyo karatisa wano wandu walo ngami mkhayir ngami ntujwanga mamboje sha amina risala ya mwado na Tanzania iveshe vite fait o mazuki wangu no wajomba hangu wasonda siasa de mazuki wangu no wazee wangu no wajomba hangu wando siasa emfanyaje imazuki wangu wajomba hangu wa siasa abonganyi wanono enganyije embwana mwiwana au hata mpaka ya basa ngani mafieri waziki wangu no wajomba hangu wa siasa emfanyaje enganyi wanono bwana mwiwana hata lelo ngani mafieri alhamdulillah rabbil alamin eze shukra eze himda eze remerciement eze ntosazaho wa komori wasikiti hao wadhulumishi hao wataabi hao izinongo waparao Muhammad al-Arif Saadi nwanyanya nyoti pia aina mahala mjihunda au Paris, Lyon, Dakar, La Réunion, Maore, Genève, Japon, Marseille nyoti pia wandu walokomori ngenga mjuwao ize shukra ize himda eze duwa mbele ya unizo basi kamzajo parojozia ho hambeza kweli kama imagine mndu mzaze urarilwa utambi ho utona mbayirwa hula enda yaona nono yabezo ngo hunukizo njo emanga mtoka ukajonga mtoka abo yingu tambi ashaka no suguti yarongo yabo emahala juka ujwambe alhamdulillah banga mina mdutsoi wakati yajo huona bo irali bo Nurdini bwana Haji bo Larifu bo Barufu bo Bolto bo Faruku bo haina mahala mjinyo tipia o Dr. Chami ngamla niyo zitendwa siyo kule zijirisi wao yodo katondo lokomori warambia indema nabo ko kewunru kaure hauoru mzinga si ujabala ngo roho ure wekukana haja haukango dukana bano wenchi waluna akili watabi hao ngo hushukuri ngo hobele yao dunwa indema na ritulejeza banu tena
non seulement ukanga sima confiance kasi le rwana onambi sha upande wote na ngora encourager o emdulo ne mwana ya to shindo lamba hindu ya to shindo undali ko ya to shinda ja tidungu intervention ya mdo africain na mwishi intervention njema ya mdo africain yakaone samba wanga mazo ya Afrika inu yendele usoniche amto wambia ni wa Komoro wanyanga mazo ya Komoro ni yendele usoniche yankilia hani nalifanyia hazi wazima za bwana Waarabu akhdhu wa ata unike ni hunike nalifanyia hazi wazima mina exercice wairi trete wazima bwa Komoro kwesi ngamina eleda hola hangu ngabola mndumro achi amina mndumsha hangu no wana ngamina onroachi eli rese eleda hola hangu ne mndumshe no wana wangamie nede nangale mrachi abomi mndumwenza shonga eli rese mndovu jiwa ya bonla lao nede na wahewa abomi mndumwenza shonga abomjorogezo hangu basi ebaiza maduku tera Mwenyezi Mungu ajo waudi wao ngwa uhama doandru wa heze assurance ngwa uhama de otoyokoli wa uhama de baiza walona wakabidi wasomese wenda wabuamba iza privé amamba iza loji ekomore namna iliyo maduku tera ngwa uhama wandu wabu ambaye za otoyokoli aboke wandu hunduza examen pia aboka bati ujoda ende alibi adamba ngufanya kuruza ubala le gari tena abongo ajo ubaya ngo hama do wandu walo namba iza le koli privé zandrabo warante public ezabari ngo angalawe za hao waranti ezahenti wananti ngawe namna izini abongo jangalewa hoiva eke uhundu mbasima ya serikali ngojo bala jo wahaya ha eke uhundu feeling ngojo bala jo taruma ya hoba amade malalao ma docteur kwa ringo malala public wende watia rumba za clinic mdujo clinic ba mtoka abo ba ngamtuka tena kwa kana nafasi mdujo clinic na bala ikatina hindu de mana dawa al maarufu halafu ndo kwamba ndizo engenga sina wandu walona babititi engetiro utokangi yo vidi wajone saukana ngabo chômage zabari non ngabo ndo somo privé ngabo somo public osome so privé au public ili owatona wafanya shango unofundi nge hamati bate haunge amapanti pa undu yozili majuwe ndo wala undu yango kule undu yari ngari mumna ekoli yamba ja wara undu ya ulange stay undu yari kusome so tsawena undu yangu kusome so batili wa amadipu ndo ngoduko kumba jao mabanti alafu wende warondo wa feiza ndugu wa daba fasikidi yede joka ujuba na wende batali yeze da jeze stays obwa yede mna rwaliyo jomdo abo na undu wana undu kedum tegeza wa pashi mwana wangu undu baki alhamdulillah ila wenjilo zade undu baki wana asomodi enda do some bonzi unaweza kuguza zero hunu atato unaweza kuguza zero hunu tabiri bala samna mshawara kadri mlole bla salam taka bye bye les tweet wallah ukataka usoma bahiru efunda jo msoma ndaba ya loid funda jabala na pesa parce que avoka mjo fundira kaja wanngoli lo hunu privé au ndi hango kule ala wabala undi hange usome so troisième hula umishari bala agusome so ma université hula tjwa sada ubi umishia bagusome so e public bala habiri mvado harume public shabala ngodo banu yatundile mnari ali basi wale kilwani jwa hata wale mali jwa mafundi hata mrufikiri wa boy bila wala mndu ndo amade ba telefoni mafundo komori wa boy bila ko wangalo jao wenchi tipia wenji mrufikiri mabange man ila utoso nyiloni jwa bali mnamkobani je fasikuli les kilitasi wala kilitasi zantu kuna mkwenda inde joka mtu bada batali kwa kaja kanti ya somesa za kanti za elewa wantu inufundani kwa shamba mtilike mtu inufundani kwa mtilike mtu abo msomo wolo shabo rilo na chômage wandu watufanya hazi wandu walemewa na mwanyise kanti banu somese ngojoliwa kanti somesa unu ngojoliwa hula yabo namkeradhi kwezi watukufu owale uo ezembele beizwe shongana hakamu zishiriyo l'hôpital
otona mlweda renge nyumba ya balani madundi yenda bayinu kliniki aitataza hamaloti imbe klinika hangu komshana au wongo ngofanyi wao wala ugo tuko explose ngofanyi wao ngofanyi wao da omshana ilikoli ngofanyi wao da hu emalala abongo jenda rume pharmacie do moda hubini delipranisis dafal ata inu besengejo linno lilamito kamati linjeni limu Allah bila katira shesh kabati marongo wakapna kiabo wenza shonga wale waita shonga wenza shonga waita shonga kana ujoba ki public ya ngale made au kangu toshelezi wizili za wala yamba mrujo kliniki wejioni abongo twanga mizo wale maarufu pia wafe zinogena mnaziliyo nge video de kliniki parce que nge video ya hospitaliseo enda tambe block kama bala ngulolo ya dore CV o wawadi hula no ya renti hula oyanzo ya jadamba usiku unuzi ujimengo mitano ujimengo mtandai uko shitanda sha mndu fikiri balala labonti alala kuri shitanda sha ishiti shitanda za hizi tanda za l'hôpital ikamtuona ukana Abdullah Tijinobi docteur Tiji Abdallah Tijinobi wode mndu na scanner wache she ekomorika miliko dashinda wata scanner ngamonao ekomorika miliko tsikasha abani wato scanner ngodo awono Tiji Abdullah ya bua wode mrulo na scanner wache komori she ntika milike shinda kuta scanner wakaujamba scanner yende do tunderi yali nimba ndo anzo injio la douane alafu kwa kiwando do biaziza ukana ntinge ndo ndronge joka ukajao wemete fanya hazi public shakuna ujua uparabara ukwente mwade bizara kama kamjo jabo mtesiro muyo esiro muhisa ihumu kwa itentemwa wala mweza shonga hauri yange hula hende ngwangalo wale mani mbahuma hula hanibuli wanu wafu kaja tunde gazi oksijeni kaja tunda ko katina ruyafanya wajapa kama lelo edijo ba arenge malala yala endeza hula ekango ulo mido jojana huremeyo mido jojana ufanye jawo ngayabwa utiko buhazi je kefundi mzima usome soli kolintano yenda hivi iyo mparuziona da hobi fundi mzima usome soli kolintano iyo rebulo na akili utukayo kwa madiso ejuma misome sara ubini la misome sawo walo hapo lelo ngabina kuruzi nji utoka leo misa tire swafi usome sa tabo maharibi balange hama tama uriya ula basubizi limaju mabundi hamra mabundi ha Allah billahi ngeya bonga joka usomaje bo akomore abo wana ngatuka usoma hindi ukufundi gotolo le abantu hola wabo lise banu ndememde kaboni shili ya duja aboni traverse aboni bale umkoba unu hobo emabawa birobo go bajunda ke kopala majino na njugu yabo na gula tujwe zilo yabo abasa niremeli shili yaba la wini bala ne yabo utofa hajua ufo hajua ngusanyilwa ni jozi bani hata basomwezo isango to mfikiriwe ilankuni go to fikiri ilankuni abonge engeri kana wandu neze kuruza masiku singa sina kurubo masiku choka kinda tata mimi no wotasi ke tiji concentre wotasi hata midi 13h abo basi au ni malala afungwa mwalimu na shioni kajana hindu aroha atembana wilika weya habaya endeliko liranzi wotasata utoka kabisa mtore je 23h wow daene do likoli wotasata 23h okozi le razili ngo hisi ukana umadaro nge milioni vumweranzi la banu nge mfundi bahe ranzi wotasi arato somesa hata ajodoro hamapovi na bakemba mndu ndetsi we na criminali upara Jafar Salimu Sarkozy oya jarende harimba ba sedi Muhammad bangwa mzee wangu zawale na mtu asiasa uko mbarobo kumetore de mbaba mzee wangu sedi Muhammad Sarkozy hajani parari hadisi hambango johula rawera bangwa kudi sababu bangwa kuno kwa tuishia zero ngozila wala yaka uzamba bo wasuju hamndwara kayamba dazo siparo jori tabana nise na rumu yanyo hiyo siparo jori vuwa tsela entiende abonge kabati ujoka na l'hôtel kabati ujoka na l'hôpital privé kabati ujoka na likoli privé ya hayamfili yene sirikali kabati iyo dena mna
nganza umru wako katina projet parce que kenga wana bilingo tuangalia ha urente ya serikali oju sango jojiri ha mwenza ndazi ngo jojirea kuna enda dorengezeze likoli za public urente likoli privé ya boko de mwinyiyo kuna uka directeur wa likoli odwali wa fili hana public rati ubaki huzima izo no boko engenga sina watu alafia jado ba ketembu ya rengea vyado zunguli yoyomba singa na to regular msomo kazo regular msomo projet ibana ndaibo anzo regular msomo bo sarikosi anzo regular msomo aruma ngende utia discipline ndaibi haruma mafundi utia discipline ndaibi haruma barnamaji ya homsomo uo ngebiyo komori wasome hindi utia discipline ndaibi ya vanu na tukadha ngejo lazima za examen kadha utia discipline ndaibi ya ho anazioni utia discipline ndaibi ya liaison entre les parents et les étudiants tungula va question de zingoli ya bari ujo abo kanari wende urenge sidi muhammad ole uko mrohora do fanya cinema uelewa ejado amba mzee wa hangu bwana Mamadu mzee wa hangu bwana besengeti mbara likuma tujani paro kama mzee wa hete salamanasi unge upande huo na mkeradhi haraka mjue ya ukana karna ujua uyenshi namna hiyo karna ujua uyenshi namna hiyo kwezi watukufu kena ukiri mria bwagu someso ya mrihenge haruma liko likume babo wana hatu kwa tsoma hindu yabo wajodo hunda wambao pashia wa ure baki na mjilo za deni avec mention bahingwa uru mention kisela ojoja honungu joji hunde to abilingi haruma KFC kuhuzo bankuhu aji ure haruma makuto ya ure data samndu yabo yavuriza mna mwana wabo yamdeclare yode zijiri yo parce que izenda bakabati bisipangu sombo kanti bala fundika dajaga sina air libre bagada gamina ba connexion wa normal ba ufi baga sina air libre dele ka sina air libre wana lero msoma ode do masi kamkana mwenjeranzi hangwala ule shamba ni juzi ezembio za wa komori walone enti yabasa watu ufikiri namna mtu hibi ya nduma pesa basi wala ule shamba ni juzi hari inscription ndiko tukutofanya par internet carte komori awahundwa na wahundwa umda to hunda na William Gomira rodo tukana carte bancaire ende anje mu internet yafanya inscription bobo wenza shonga egambona mala waswili abo ushiro amba kanyoti abo basa inu ba tao wanzo ikebala kweli wabo inscription likoli za shimanga ngabo amba ukaneze kurunge video mdozi dunga en ligne egambona wando za shonga malaba envinyo yinwa yiwatarumu yodawana ari komori wado fanya inscription en ligne na tikindi na ligne Yanga mjua mdulo namba credit. Enga mjua mdulo namba telefone ya tuzimi. Anzo kene telefone. Abange anzo isharje wekenga bo mwenje. No mwenje wonga anzo uje hamafura. No kamtushinda moya wagizi. Kabati hata mlio kana banweje kwa tungezana gukata kadha. Ugenda mwede mbiyo we ambassadeur Sarkozy oyi. Yarete cinema ya education asigari jua ka yeye ngebala hausaidia twabia mbi na ufujari wazali basi shetisha mwati bala wodo pande la kanzari mwamieni mafundi engeri hundo mndo atwamba kana ngamsomeso huno muda huno dobia joka directeur hawia chemistry eleo ne lycée ilaike kweli wo mwanadamu yambe wanundu msomao dobia joka na kilia ole lycée c'est mwamete kia moroni ila ya ibude namna ila ranzi ma prisonnier walo hula watoto wairengeze pia na mjomba bana mtune bana wazingizirwa bala wafanye mbahazi ujuhazi za mhono yarumishie eta ya simbu hata ya dorezone wa bado ndonda wa ile zondo lopirizo wanaweza ngomleda zinsinje hata wa ileo shaka batu jenda eno lepitali ila yambe ila ngeirumao ni waziri mwanadamu ulo na akili yasoma kabatu jenda eno lycée yambe wana ministre de l'éducation inu yona mwanadamu yasoma ya paropashia kana uparu jenda eno namna ile jana tirenge foto yoti ndio ndo aliyo foto tali inu la husu omsomo Egypte namna ulio uka wanendo ngo kiti ya ukanaga wena wandu kadha wana zweni kadha no haruma msomo ganzao mndu ya tunde ezenogoza usahilisha wanazioni wasome izome ngoni mwezo ngo muhimu mwanadamu ya kuzangalia ranzi kengo someso shakuna ujwala rengo wanazioni uwajaze hata hama sardini parce que kwa nabusoma mbaye kwa nabushize joka hamba na rudo ile baba kwa nabusoma mbaye wala kwa nabushize joka hamba zozo na kanza nambe yakana
ma médecin wahibao embaza panadol nembaza doliprane obala wenda rumeze kliniki za hausa normali ni mafundi yakawlazimu msomesi mdoja bala nganyina zile razili msomese 30 minuti mjuhe mbalize mbio hamado wezi ngamtawao mwede masomese okule mlawo okule mse amramba mlawo yamramba mwede aduja mwede jao maudumi ukamita mihuli miukafumbuni mdo hama mazofera wa taxi yoto zungulia ekamunde na wilivo parce que abeke yo na wili abenge mapesa ngasungo henda shabunga mwede ohemido hata imakoshia la zambwana abdala mule mwani nzaya hata mulumba izavwanzu paisanju gumli amakopa majibo go baju mwede mndo afikiri bala mndo mfungwa mndo kubira no nafundu fikiri bala fundo landa afungwa ila kutosanyulwa ni jua we yanzu abezende hulenda somesi ala wende hula somesi university ya somesi sepen ya somesi mjini hao ya to basi bomnya abo go pande kanza no neseke kweli si wandu ranzo rengeze ndongo ngamjibu swala muhimu tsalinu ikayao ketu il negligeo ele swala linu kana ujoli neglige kuzo tukufu owandu wanungu amba ukana ebano azali de urengezo pare inu bwa azali wado wairengeza ezendongo zinu wado uzifanya zabari mumono azali dezahe mwana ma sediasin mumono azali aparenda hende hazingara lapeli haundu bahanu mparo mona balabeni hende hakauta godro ya tepar kamza paro mona shanga ni prema bendaye ngowa ula wao ebanu mumono atamtuka bazali dezibulire ni mumono atapara na mnambie kemparo na zala atapare bahanu kamja paro mona atapare kamja paro mona yafanya rogo ikatuba la mukasende ubomo wale geza bari mtwanza ikele utoze pare le developer showa ulo wao no wafungwa wao no tawana izo ntipia tindai yede ulo neti ke hasinye tuiri kana na mwahebanu yede sinye na muweola ata sinye tuiri na mfanye bala ata sinye tuiri na mangamize woi yabo miele wa kamja leo yabo bofunda lihaji kamon suif Allah ibarik lak kamon suif kamru madilifu bohari wambeze njema za azali wambezembi azali havotewa yajiatemba pare jo umsifu basi ngehuno vanu wendo bibulu ne dhamana ya amani no salama no msomo ne mahakama na zinu pia zangamia utuzivumbu yamunga ni yabokozi otukufu kwamba mndu wengu fanyo hazima hadisi dialogu ne pare yanzwa inu keiti wonseju unu Geneve namna ni wanao mimi sha ezetobia zinu zinti za bantu tena zintobia za kishenzi zintobia za kina haramu zintobia za kifujari tija ukozi bo mwana ma Abdallah Bakar Swalih amba zinu halali zonje mazojisa sha zinu haram iyo de namna mndu munsif mndu wakweli mndu maadilifu bashirafiti amaniha ipepe yabanu kairengo unabanga bomba pare sa inuti abemba pare yale winurano ame amani ipepe yabanu kairengo abemba mnairano ambakane amani ipepe yabanu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ande mafuti geno nongo joka habada eno wandu hemaja nyongo wa volovolo eno nongo jo habe kali haji pare inu amati abanu inujisa pare inu kamna uparo jodangu hanyu wandu mjoka udobira bana na nyeke mna mdangu akamna uparo jokoza ndami ulohunu ngamonao kamna uparo jokoze ujobire pare inwa again bila we amanzoni ungeleziwa nejizi nsojo amba ukana na mdwede hambawi babanu wafanye magari yanu nize viraji ngabo kilometre spécial ekoba la vitesse kada wanzo tourner ma virage ilo degré kada jau abo ele garinge deli ngeli joinda hula ba ho wanzo tuja hurenga wadi wauzi iyo de abidi wiele shangwambo pare na yona yunu kam jodo vuka kam na udangu na nyimo dangu kam na ukoza utoka ukazanyeke kamkozo kamna urosiwa kamrosiwa kamna joka ukutimizile jingo urore isabari bufunda lihaji pare wa shimange mna pare wa mna pare wa Geneve mna pare wa Swiss indeze pare za maka wenda Madina inamneze utorutu
al-imamu badingo fanya ndogo njema al-imamu fanya ndogo njema afanya autoroute ngizo na menje ngizo neza ndogo piane mapano nge hunondo ulo wao imamu humona bala gudro ajati o malani ula bali chachi ashe uparo mona bala la peli ajaka udo siseka yasino uparo mona bala bil deseriap kuja paro mona sha ukubali ka wenda ide uzifana sho pande uno ondo ulo hifa ondo afungwa ondo lo nezenza yo msomo wadanganya uno wadanganya kutuona hunu ngotuona hunu basi yauka weyafanya pare aparandwa jewanza ne dialogue warangezenzi sha hunu kutuona imisenje nele zaha maji yalifanya hunu ittaqillaha ya akhi ittaqillaha nyine mwarisoma ittaqillaha haythu ma kunt Mwenyezi Mungu ina mahala uliyo tikabo wajanzua ni basi ngotoji kausa jawu ambe kabati maladamu mwe mazali bahendare ngibamaja goduru ajaholele yabo wati mawsayat alhas kutuona wizi uliyo kutuona dhuluma uliyo kutuona shirka iliyo kutuona rotungo utwazono lewo hifaina usiku kutuona ze violi ziliyo kutuona ulevi uliyo kutuona hizo shangu tuone mbapare ijoka wonyamvu yabo ijula wenswa bili bwalaji kutuona majaya ya lovolo kutuona uchamfu ulo shindo shambani kutuona mdafana nezensaya no msata ata uliyo mtutu yabo wale maburuwetu wabaye pare mruge mwale kutukanza bire kutofonti yani wala ile ula kutohibia wala hula izo pia kutuziona bwaliaji shakuri usubuti wonodo sifumba pare ya mafiti uliwazo msomoka wangamia uliwazo unono uliwaze amani uliwaze maji uliwaze mwenje uliwaze saila ikoni saila wamba kwa naunwa maji tena na mdota ya mamu unono akafubo wa ikoni bara ili azalika jajata katabo kamnawiyela ujoela do ujo katajiri ujo kuha daena azalia ni kwa riali do ujo hula beni la maji sheni ujo hula beni la maji kana uyela ngujo enda tubo barini ya ile ama hale kondro wala umo pizo mdada jifuruzo barini ile fumbu ya rohea ya ndungwa ndeze kaya za majimnyo amada bora kawatiti enza paka zala haja ikona jazi ni daena wenye hamadagazo na ila arifuno wandu warendo zire wede ya chobulia ni mne maji abo tindi so basi ngabo wandi so lisansiela wambaga mjo mtoani hazini pie keka mjafanya hata na haja mimi mjintojo henda na zina irumbu no wadaha nelele mama na twaze mau haramu honji ya maji haram saba zamba no sagramuna na gabar singi haram saba ukamunde maji bwa ikoni udo la muikoni ukumbabahe mo mji mzazahe mo mrambwani kokwahe mo mraju wanwe mahunu jizi wanu wali wakaza kiritasi baba la ntujalla bafuta yako kwa ndobi wali waitoa wali wayanzia uka azali ramba we muikoni utoka emano tablo wako mori ibidi wabweli koli ya umezi Faisali mwana wangamiziwa ajuzi watu hao pia kwa jenda watsaha wanao warolohiso wafungwa no wazaidi bwana na wote pia wale watsaganyia ntujoni mradi kwa dalijana au majana maili wale wabasidi ranzo dialogue wababamba chini azalani safari amba tiyenge jao mbajine na mdili de pare tiyenge jao ayadi sata mtuje bye alafu wajua juzi ni mleta mleta la bone jwabo bone watsanganyia baka mtula maele na feleke ina mradi kwa janna mungu msani yabo mbaliye mwende hari pare kamtaka uona haya boma kaenda fumbuni bwa baba mono bushini. Thank you so much sister Sito mone motola e diskuria hahe ize hamba intwavili mono e aeroport ya nyumeni mone zeno kwa zafanyishia bushini banu wazofanyishia bushini huu wandu hazi nazi abonyinyi mlona batiti bidike se facile ho bafanya wana mnafuko mzima kutushindo mtia tiitanda kutushindo mtrakana pe kutushindo mtamba hindu vandu nduna kena boba na nyumba limshinde shatide mnati ya tuti mize milioni
utushinda walenga wa rohazi utushinda tola tunaenda lisansi ya ndojuzi izo lizo la kanzara mwabieni waliokana ebalo wa baba waona rabaji ni juzi ebala wale hindi wano hindi kamjaka uoneze pale wabubahe kama domba jini ifo ndo mtuka joma usoma ekengo no mwoni we ufikiri bala odo bana wakati sida basa mwabaga mtino opare yisa aba kufanyira pitali dabala babo haina ndongo abasa inde corona ame corona desira ngara zela peli no mtsanga izingara emeli utibujia bobo meli we mna haramu ke ubujia abo corona desingara petroli corona desingara mahadisi shikabati inga mdu wao ka maja nyongo maja mbibi yoka isa haja corona inudo ule mangu kamili uzi yakabaja kafanyi handongo bainge wabiri mamingo misano watujula mbanga mdu wao corona uka inude anda bloke shasir wahi anvyo inude de kole shayla de corona la hawla wala quwwata illa billah wababa maulidi wa wanahanyu warende hawalevyo wasa wafungwa wasa wafu wasa wataondo watu wofa mobarini nje mjishe kweli azalia mnike ni mengo mitano yatumfanya nimba pare eke emishipa isaisihi kamwanza ekamtona kabage jo pasisho mondiani eze pare hizo mrujokana shiuno ibade au yake yasemshipa ambeze bange bio upasulwa kama imagine ojo kangu haihwe hata wasuli moroni ojo tambalonti yani yabo walomo garini tujonga jo tipulili ya wafen tujonga jo baki wadora mase damuno uvundo katika radhi mria elewa kwa yabutongeza ula duda fia zali ndugu hintiwe ulo na kidi baba hamada yani mtsomo kana tendera someso wanarangamie cheri dozi nisiwa mengo misanu wa wana warengo wandi wadofiro wasawa ndo walevi wasawa nende hewa jufumu wasawa wajiro barini ndo walwa nezemfi bano fikiro ndo fomo barini wala simashinwa wala duana hanyu shaoli ho binadamu ulawa kabati uhisi bo binadamu wa sawalawa shawala walati wajeni wala duana hanyu abange watukufu narikeravi rijue za lazimu ndo kana baraka sotari rohora rijipuo sheo kana mtu bakiri pula sheo na mnairo rijipuo sheo erisala ya kamhimunga mrongozo yabanganyi yabo baba sade ni rongozawo mhimu na kufanya mahadisiano wala tani soma donika enyi majomba hangu wa baba hangu wa siasa mfanya hajo ndo kana baraka indi mna risala wale njo kazakifu Allah billahi ntina umani nani watukufu amtomparani handongo nzima basi emfanyi haje ni wazee wa hangu wa siasa hasa ndani mdo Faransa walokomori ekanga mkonti mdo hadisi haina mdio rudie menya kairivo rambe mngu ya mrengeni vo rijoka karisina mrubo ndani halafu walohunu ambena mjua msezanyu mwende mwa timiziwa rano hapo majabanu ekanyi mloko mori mafungwa rilapizi wao riula wao rilo harumatabu na mashaka releda bare mjufumu wa watungo rilapiza haizo ramba au kazabara wa mwafungo zabara ndo mwafungo ngamzi yao zemaliza hanyu kamtisurumia ngamanzo sisi rijue Faransa jeri mfunguweni ribire rijeza tumrengenzi danyino wana hanyu haina kati makanti nyowara rubo mwinyi baraka bo mamadu bo baruani mahadisi mawafikia na kabidi mwambie mwana nanyi mzima hunu kana abo wende uri wakili yo haina mdatungo parawasa tena abonga nyina wararu yo nganyina wararu hunu beseni mdo twamba ate atuparo yo twamba bantambwa mide na lazima nikejao bantambwa mimi labidi tende banga mazura bya mngu yarishishia ninyi wo kati yori jiju kana gari tamdukata utende ban roalo huni joli zo anto ambilo abas emana le loda mine mwanama mtoto kubali ukana endani rogole yabo bobo mara mirali yabo endani rogole yabo barufu endani rogole yabo bobo bolto yabo
shartu kwanza sonte pi eke faria ndo botasi bolto ndo baturi barufi ndo bojioni umari ndo la asiri ngati comportement ya wandu wadona irumbi wadona binadamu wa joizo wantao shayi yote ndio alimradi sirikabanu rutoka urongoa riwafikia na ukana aina mahala pari wajoka ukayaba sainu edo amana hawa rumwe collective ya pari Dr. Ben Halidi uo de dhamana wa muda wahe collectif de Paris uo de dhamana hatu kirasmi abasa hunu Paris o alo Marseille mze militeri enamna ruwaelewana kena ukiri dije bantu si wandu wase collective furitsona rilio utasira mbo ya ritende ya jimi bola nswira tende cha fio bo juoni rambo ya ritende ya ila rifobo mas rambo ya ritende ya sana adi bo ya ritende ya tosha rambo ya ritende ya rifu rambo ya ritende ya rambo ya ritende ya shirafi rambo ya ritende ya aina dakika rambo ya ritende ya ndo byo ido antu ya kai onge wandu wenji wadasa shanga mzabo banu baingezi joka jala hangu ya uka rijuha banu uripanga msafara ndende Geneve rambo gabo ma journalist 15 amze shilo ya made yabasa rambo esali yonge jorenga wandu tiji zizinga ba majana mangapi abondo doke corona kiyo arugaro ma telefone 24/24 rambo wandu wa izo yo gare daura receiver ni wandu kata riju harinja magari ni bana la trahison de ajire ke kamta mdomdo mwabiani balari kamba gari dazori mwenene mala mdoru wa Swedish rende hula ngasihama ila suare Shakira hajanguremo wandu wanji yao daena tijibio tiji dondobi tsowe bwadi tsobo Mariam tsonje bo Fatima aina mdo bala ndo damba kwanji yao ha inti dizora hamba ngware de robo wazata hatu no baba hatu wakanti bo place ya Geneve bala wakauzine de bora chasi inti dizora hamba Eniku abantu oli de covid ile ujilo kartala iko eni atimizima mengo mitano baina jipange mahale mahadisi yao yali yobemi nuga bira nao yao ede hata majifiri baza costume amjoka zenda tazi zodola ha unda ubi hunu eze salita zino pia ngale dauda husisi yore dauda iwe siri amando akanda wabwa bila amando akanda ndo waone buzi hama wandu akanda mafremo ndo waone mahala balo buzi na mnambe izo dezitwabi ya mwari rendazo enji yo salini anumi bamanzo bamndo mkudu ujo ste hulone mwanya mkudu wa madae bani mwando mwajashene fuka mjaone stobia hizo boko hatu wakahunu kamba walarifu wa uritawa wadilili hata bani shuni ngani so sandai ala frenderi kanti amdilo wantu les associations ça human right des droits de l'homme ele mjinio ha onwana kananga pia wanu ebanu wazungu walo banu watkorengezo ngozatu wazibe Geneve wazibe Marekani wangereza ngoda hubi banu tiundu wala wandu boko Allahu ala wa ala amando ndo akorondo la chapelle na chatoruchu ate ele kalima wilongo tofikiri da wanu ndungo wanu marefugee watsambalo muzani hunupi na mnabeza kwele keba nizo kuniza uzinu mide nazo na wamiche ti parisa tu on tu la Sri Lanka wana ndungo huze miwane ne mafenesi kabla korongo bashara bwari wala ordoni owengenge na dazia tukaenda da ilio hao bobo le champagne ha izindizo na Milan les associations dasi basi ema journalist tundu mtimage namba ndini odingo hulana sibe basi shala ma journalist ravumbuliwa yo kanda parona hata journalist ya ule mengu ya duniani asidera bado wangu jahono sisi ndio tuko umenyeze ngo o mabani hawa wa siasa o ngojo kutunjia baki abo kabati program ya ukana watu kwa utanda wabi na mdegezezi hizo baizo za hema bani hatu watu wakensi jao
shabasi ndiri kantiba la risekulo mnyanya riri ba utetezi ritwa ritawa basi mtu amine kwandu wala balanga bya jushira robo kume ya pashia ya jefaranta au yele bahana ingamonao rida za ristamili wallahi bila engeti jokati la deza kaenda za dirigene wallahi kana jojuhani hizo mfumo mili mitika henda nera onese wandu rambanga bo wandu hadisiyo zengo zatu kwa jo urengwa riwene madoma na waza kweli ndiri hundu emafitiala akana ujauda za rwamanga sitiria nao na nyimo rangamiza ina usiku na nyimo reda sinema ina usiku ezemvuza no kato hatu banu ngabo wenji watu henda bo waele wao burusubitiyo ramba usoni mwa Mwenyezi Mungu yakana no ana alama asiya ini ujosaidia ndongombi usaidi wandu warolo hitwa alhaji boambia azali ukatijibwane pale ino kuzajo mwambia ezaito wandu wala hazini banga rendo naye bali hati kuzajo ujojo hamba ukana epareti jibiwa bange jisao hamamanga shazi tobia zinu ngezirisa bazinu tobia za kishenzi zinu za onda faina zinu emnanyuba we umuhando ngolibo wandu waina mwezi sha zela pitani ngizo ambiwa wandu watuko kufuata wandu jau yule namna mwanadamu mwadilifu muaminifu namna bidiambe mwanadamu mwadilifu muaminifu namna bidiambe usifwe pare uambe ezenugo zinu gizombi unonongo umuibo ntijo bo imamu umsomungu umuiwa natu watuko fumo barini wandu wasatoma ya wandu wasumene wandu kwatulibwa mto wandu muhazini ngabo conflict njo mijini kabati mahakama mboto wa mdoto abili ende nganyama kamtone ze torture zidi yone zitwa zipulwa oneze nezinza yano wana hatu wafumo barini ne negligence mu l'hôpital ineze mahakama ne prison na zinupi hizo ngando aminifu ya subutia zambe kuna ujauda zina mna ujodo sifumba pale ya mafiti ujoa ya ukainuwa nyamvu wakadomili lange jenda za hoka anika simanga mjama ngamone yete mna pare kufanywa pare ko liwaringa sababu ya juzi yakufanywa ele bido fikiri wala ropo mkata jungu ila gudro aringa cha pare mwali wande warendo wa mahulimbana ndini waja tonsi ngwa piomba gudronge rohora ufikiri ula mtu zanazi gorohora wala waja waringa wahuleleja wallahi bila wala yote hata ya tabia bada zero lazino mwana maza hilibira madungu ambokana ezebetizi zahanyu nezilo kaseri yambabi eshonga ipasi shahanyu na mdo shirengeza bo eshonga shahanyu na mshirengeze bo wandu washangalie kamna ujorenga nyungu mwali warege bido mlungu wa mlihenzo pare ni mlamba kana gampia gudro ya ufanya pare ya mwali kamem wana furaha banga watu pare aya basi tikanzani tahadharishe ukana ebetizi ya jiri Genevu nombro ya bange joka unjia enderi hundu makana mahawini journalisti rambango timizio 15 enderi hundu mtuamine kwa timu waili ne ya hajakari jaona ndongo ya association mbado tukwa utawarengeze ngona izo tipia nezi hundu kairiwa no refugee wadunge zemeli wajawalo la chapeli neze porto za unjia pari rahanu andrelera waona ikyo mahala rambani yorendo rafanyele mujili yone mahala rahe ya kairenge mrambwa hu kartala zawadi nabi tungwa bila ndabuna mnai na mafiti na traizo namna yanga fikiro kada mina barufuna alikari no anya siwaka ujwari zungulie pari no aruma mifumo mili ritwandwa lo magarini rika magari loza wana hatu ngeri joka ila de beti zimwe waifanye joka chao izo na rizira tibazo sasa hivi kasina maoma hamili zabarini wandu mndu kwambokana mshitaki azali ngo jobe walahi azali ngo tenda chao ezabare mabani hanyu pia wakawonana hawa na shewanyu wakawonana na Macron face en face yo furso hoka ya woni mndu mzima danyi bala ya mbe usobala ya maberongo aida ya watu totinda sima wandu wa huwa hindi emana matupanga moto wana shewanyu haumoto wa parti yanda ya bauso wala hindi ilamba pan-africain ni mafrika nganga nyihunu ezenti pia zedi nyinga nyunga mtukosunguli alafu mdu apanga mtuko warete azali mimi wallahi jokanja tubudo sha wallahi misikanza nete ohenda rindira tsanganyira sino Rwanda rihadisi rijue tikana makaunu mararuba na Tanzania mbia makuru wanu amianza na galiba mahala ekengu tukubalia tegele mahala tena tujofikiri ngojo sekulo obe ya sekulo sha engani hununga mtuko ba Afrika pan Afrika lelo amtovumwa wewe zuki wangu metra la rifu ngondo madingo ndo hunu
lolo mweza bojawo yende nguhimilio wandu kabata chobu hamdu tindawe timana shewa timana mwana mchwa timru wa party wa hao timru kana umpange yanjie bale ndia kenti dai mweza bojawo wadardungo wateshe ukawo urongo watatata wenda mzima bale ndia yambeze roko ziri hurao so le nungu jivumbo kana ni mitila Burkina Faso ni mi watu Senegal ni mi jabu ritojo mwambia ukana she ya hisi ukana bana to wakomori ato wakomori ngwatambi hao ne comportement uloni yo mnaisio mtita mando la otona ule mteshonga bobo azali eba nyondo si asa eba mwamfanya na rireti iso na rirento mkaswa no msenje mabusisa Geneve na rireti juzi matushinda mahunda mndu wa party wa hanyu hauma na shewanyu haumndu mamrengeza mimi sio zilo amba oya yanda huyo oyibe sedo anzeda na mere kufuliyo enda pulo mhono au ngato bulwani nchi yo mhono akatwa oyibe semndu mwenza bayati bure eniza mhundu shanyinyi ko bidike mpanga wantu ramana mmera wende akenti bala warongo wadungo utendo ko wastarabu no wazungu wende bala ndo ambie Macron yokana almadiba ni bidi usasama parce que uparongo wa Komori wakaza uka façon asibabu wa pasha kwa sakasa mabeza uswe maori mwambe 150 millions ba wini kazali heshe si wa shahatu mwambe ukana mpua wandu wende waone voti ndo hunduzi lati voti wananyaswa ulo wafu utoda zabo Macron hadisira na mdomada na suku tompara ujahun c'est honteux izo dizo kabla si mwende abidwa bala haina mtu atokoba mwao sha indini moifanya ila sava mkama bala kamti hunu pia na botanyi ngani hunu no tipia ngani hunu tipia kamtashida maperse moto mkomori bala enda ya mroko wa Rwanda nyima tolo mji suwada bo maulo wa suwada bo maboheze malisa hanyu ni yazali ya msekuani genalizi yesu enyi wando siasa mkubali ya ukana kweli Komori mkubali bo ndo siasa ukakweli Komori Afrika wanu wajaza hunu pia ina mrule no ya tebe 5 kilo lave ya ula ya ula kuli ganyi banu mahamira rukamjashinda mwanjaro mbatele banu ushindwa ni mbatele kamtina mwanzani kamtina mali kamtina wandu majuao bomze wangu sana amadi bomze wangu ashirafi nyi wandu mpresenter mze Mamadou nyi wandu mpresenter o Sambi nyi wandu mpresenter kamtina ata mruano ze partizani uzinu yenda ya jiharu mabatele banu kemra uno emba maele mkavungulo banu ya mwana ayola muhatu ole bwa komtiani tijiwa sofe na mnarogo shezetele za hanyu kairemba kopo hangu ino kenga mangali yora nezetele mkweda mjia kamtushida mafanya relation banu mkanaezi banu mkamadhamana banu msomea azentizi nupia mjo wallahi tinjia jazira hama jazira wani construction watiri renge akongo joka nasikana darado viraja unazikizake garjwamba uzi obwa iti wata halwari muli hata zetele Afrika ta onupia ngwatu ngojira unorongo wanyini kamtushida majaru mabali telebano marongo yoti haki kamem yoti haki sha kabati tabu indizo raombiwa abange kabo mahadisi yonde afanyishihe ngari mpara uninyo tipia re Francome, re Fida, re FTD, re FCD, re ayina namna mtukaza mjipare jere sente na Mwenyezi Mungu emakati yanu mwedema fanye mhimu kwezi watukufu hautukufu hanyu na mkera di kwezi rielewane mwedema tanganyihe nuana nyanyi rijuendazi enamnenti ya hatu ijofanyisha ba enamna comportement ilo Komore madhamana walo Komori wa siasa no walo Faransa wa uhamade fundi ya behwa miswiri yende yasome semrayani au mjini mji wa mabangemani walevi wa rufu alafu hando mjini hula ende kusome solikoli ya mjini hula ende aba umsomo wa madu ngari uzisao elo bya wabu jahad dobia wabu jahali basi amjoka unu andu walevi wa rufu abo miji na miraya miswiri boko walevi swafi ujulu basi mzima amba ukana mitide na mu wa mimi fundi abe wabu jahali ndo amba za mitide na mu wabila bakana mimi ranzi miti mjinga njeni mu wa mimi
ngawe aba ina mjoka usiku ya kaula wa minjaka yabo minjaka na jali koli genje ni karmwandu wa Mungu basi ewa mwiso ewa ne hamba mimi njajo subutini uwe nyantu geje gina mwani zingarashone ni Abu Jahali hamba mimi njajo shinda wede uone kera nzina lisorongo wabale wede ndongo wao kimru wa kweli sheze tunarugo wapia zilaza nabo wede uone ewa mwiso hamba ukana yakananzi shubra anzi ya shuru baba etapala hamba mimi njajo subutini uwe nyantu kwa chamba ho wa mwanadamu hamba sheba ngo problemu wana ngwa elewa izabidi zambo kwa tuelewa basi efundi hamba kairina one directori ni mwambie problemu ilone liko lino wanazuoni wanu enamna walio za nyongoza hao enda one directori directori haba wanu nga problemu enivo ya wanazuoni wanu tendena somese ekiswa mwando ni wone shahidi ya rahitwa Abu Jahali ewa mwando hanambia ukana zaiti na mimi tide na Mungu ewa vili hamba misi mjiga njeni Mungu ewa raru hamba minja kana kalikoli ewa ne hamba ukana mimi nja tusubutini uwenya tukenje namba mide na Abu Jahali mimi ya Mungu fikiriji aba tendera unaona zuoni wao ni wauzisi ndio wauzisi dobia Abu Jahali tindani ewa bidi mimi timjira tukenje ni Mungu wala na zuoni wauzisi wao suala la tarikhi ewa raru mimi usikwenda kana jali kodi usikweka ulowa ewane minja jusubutini uwenya tu o directeur iko jambaza uwa mwanadamu alapo directeur akawamba wanu wena mna wona obofundi nga usirike wa Abu Jahali yako mu classe ni hono classe ndwaji mde wa Abu Jahali ko liko amini uka ako classe ni hono awo ko bo mu classe ndwaji nena mna ndo ali yarumweti enamneti iliyo kutujua kaindobi oulo wadendobi ondo pia ngo hali ondo sieso ngo hali ilade mana wakati kwamba ukana nampare owavurize Hiroshima na Nagasaki wajiwa litimizi na mapare wajiwa litimizi batsinga ko bandirende na mapare wajiwa litimizi batsinga ko no mori rende ridone zenu ezetwabia zijiriyo mutijubano fundi ya bidia jamdailia ni kwodo na lillahi na ilahi rajiun baba no enge bakama yeye mrado fanya ya hemzade emrumme ya ishi okana ni mrumma ngulolo anja telefoni bana abo kariyo jaru bize juma shabo nsanze mrumshe ya juu nda mbiziwa hajipanga ukabongo jonde mbiziwa ate yaho wabala wala mrumshe amlola hali hazijua asibala pashahula na ju hende hati ya zana bala ibana olea hoabo masihu alesha hula shila hende asiwato mtu ndo mshana na reje asiwaze rukunzo magasi masifu wala bahazi momoja ata imfumne walaika ubidie ya hoa ya juhewe juma botasia ile ambengo ndo juma ni leo mbiziwa basa juhe mfumne imfumne ajuhaba la ajuha ila jirengeza walangu fikirila de juma aba wanu jirengeza ngono ngamo de juma ambale mfumne mdo kana baraka zokoni ambale mfumne atundu wala ndukoli bala ila de mfumne basi isho na hulisale lo wajuha banda tsunne eka ufikireza no izo tena kuna ujuha pakade tokiyama eka ufikiru fajiro kwa mada zinu pakade tokiyama baiba nga comportement iloko mori yakaulazimu wandu walisiwayo hatentwa kiyama do wajuha wambe wandu afanye siasa
iyo le comportement mndo yuonao ne zigizagi mzifanya wako ntijumana alkerapi rijo hizo ranzao banga hapo problemu swafi haina mdojo kanza jia rumenti inu ya hime azalia la weranzi alkerapi ya mwiso gabo ya uzisiwa uka enga wejeda wane mruma wane mrumshe uzisiwa mrummege jiba yola amba mimi antina so hamba mbese ujojibu wenge hufu ujojibu wenge hafu eze tabia hone saozo ujojibu wenge hafu hamba njajo jibiwa au kefura hana jokani yo ijotungeza ndomani kilizini ife bangu amunao ngamtia wangu indini hata mradi hundu nambe ebanuka irazali yalawe yakairi sisi wanu wabadu wa mwanza walawe aruma mahamiraru kwa tushindo wafikiana kwa tushindo kabadzima kwa tushinda uharuma batele juzi wandu wendo wakaurongwa bala wambezi warao kabati ya abantu shaboni mndwa undi hange aruma jungula maele nguto tibure funsa bila yamba tukofia maele juu tibure yamba tukofia maele juu Montpellier yabo kabati mndo mzima juwenda yamba ukana makrosa va pamna timtamando loto ja mteshonga city les intinku zilone ze chao karta jari mzigamanya karadi bati haki nyondo mabohovoti nyondo maulao nyondo mataziwa mjahunu basi kamchukula ziwa basi wando Allah unifanya mashatu nani mugela ene mtumshaye mugela ene wana ene mugela bazar goza enyi na msikini yeti inu wanumja msomo banu mfanya azi mwede komori mwana nyanya ndambohonize voti arenga msekuwani na mjemuyele wani mkenti bati masulaha badi banu tizamba jana ni inu tidena mna hatu she comportement mloni yo de tongezao nilimrengeni ki hayawani e comportement mwiloni yo amade mruola e kemru haono tabia za emotola ya tu mdomba ona ya tunona mnaila haono tabia jeza hunda fahina haono tabia zijirio hamada zilanga mazoje ndo tena mnaila na rugwa sila banu nyenyi de mwanzo jibali ye namna ila shay latide namna hatu si wantu rakausoma rakautsabuha mipira kwanza amani na usalama na mahaba shaka mnauta ujibali ya kishenzi ki hayawani ki kufari mwanzo jendo tena namna ino barjali haji ni mbulioni mwende madorende stobia za kina haramu zini wananyanywa ulao wafu wala wajiwana muo wala wajiwaneze nguo wala waviole wala wapasule zitwa wala wanjilo waviole wala wanjwa wahibe zimala ya alafinga bazinjerikete ndote namna ino ndati baba kwa malaba mpesi mjaki liban kwa malaba sina kamlesha hizo ndio kanza nambe ukana ni wandosia sana mjo hizo manzao ekeka mjaju wa Allah hizo tunadoni hizo ngamjo jitu ni wandosia sanyoti pia na mielewane azaliawe ujokana mvu ya rege ujokanza afanyizo atukanza yafanye shana ritowe doli muiranzi ekemba kena mnaino ngamjo jitu Allah ngamjo jitu benge nyoro makawafikiana Mwenyezi Mungu ajukamnikana ba watasimu bihablillahi jami'a auto hasiba bi Mwenyezi Mungu namtanganyia msovo komora wala tafarraqu mtitufarikiane namna hino ola vuru aline nzuani amarche ola vuru tente ola vuru ni Front commun ola vuru l'union de l'opposition ola vuru FTD front ola vuru aina usikumba twajale ya mimi do swali zo maribiro mimi do swali zo maribiro mimi do ko so mimi do ko mdidanganye bana alafu ina mndungu nzo village yakasema nyanya ndiwa zazali haumwa bikawa ngamfanywa wazali hazi izo ndizo rakanzari mwambieni e comportement ya mndo amado laida ka ubiswena mnaila botiji Zakaria ewo wono kazi la ilaki mndo mananyuenda tuno na mnaila enge uzaya faina zito bya faina rendo azila ngo firika ila haki ujojibi wena mnaila undo bina damu do kotu kazamra reagisse ngabono gozijo ujohamba très bien ngabo majomba mediocre ngabo insolent nganyina comportement boko iyo kabati ujo kamakini il faut
kuna utaona mreda rege mwana jafaina yakeka ya redo tobia meda zilo kekula yakeka la piziwo ekeuka na mwana ngawe na binadamu wewe mwanadamu Islam bango apasa ile kemdungu wantu ambaye ndwani haba ambekewe ti robot do wanji ya alafu wo utiesi rekopieza shifro izo nzikawe ti robo basi kawe we ti robo we mwanadamu uzaya mwana jafaina harido zafaina zila utamba bufakha wole anangamize mwana hangu ya mviole ya mnambua ya mtubwaze nyile ya mvunze midu ya rudi ya mtiha mzingare mruo muko mubofakhara okay awe mahakama ngebiyo hukumu mdu entwabili wande umono apoliliwa ngiyabongo tukaunambia mimdu ndiwe ifotambi nabanu silotokaye wahode ya ulwawa ifo uhisi yakana izo za johunda mdu zitambishe abonti na ujua kuna utokana mwanashi waho jahamadi ya gazu ya twendare mabali ya ulwawa yafi au kena mwana nyuho kutushido mangalia ya ulwawa ya fombukana banumu uwa mdu mwedemu mlata halafu utoda za basi kutina haja na ngoto parombukana ezengo ziro yongizo nziro yabu kuna utokanti udoteha ekawe mwanada mulo na irumbi kuna utokanti udoteha aruma comportement hamadi yo kamem na rikera dirambiraneza kweli ifo gojo kondane action hamadi zo tainu ha Niambi Kesaya. Roho ya pia Kesaya. Kaya mdungu tezama na hema na nangu ulaya. Wasinde wangu. Usinde waho ya zaka tamsani yote. Au yeshe mwana hebani hayangu ulaya. Au ngulodo na yangu tabisiwa. Wasinde wangu. Niambi boni ya. إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة kuna ujua mdu ya tuendare ngwela dukazwa fidi cha uyobisi wate zingozi ole hamade bwana ola alafu ndo ambakana mdugu la piso o warenda tobia madasile wala kwanza ni warende no ambia ngwindwa nitahe amvole punte mapesa nitahe mauna ni walalike nende na onike kade ndo manda wala ibanga mjibona tobia madasile ça fait mal bwana ndo manda wala bidiru uwe porto wa parisa ngajua ambakana zin comportement ya kihayawani mwanama hamlahani ya kongo tukanza kwa direct na mihanza ni mdu ngani mushilie tukanzani wonese endazi yinu yokana mdi rende nai nyima to mana wasia sara nyimlo dani ra nyimlo bonze embango sisi wanyanyanyi gari mwambia oni kana kairimi elewane litahe masula haya henti ya hatu kabla ya utaha plasi kabla ya utaha utukokara isi ya rirume na mkera diri elewane mdifanya ndongozi njibo ko ngamdo sosoni mwa Mwenyezi Mungu ekaka mjazima ezembi mwa zirenda haumdirenda ozo hauka haina mduga na grupu haizia ngabo wazia wandu wasi engene mduga mbiyo mduka na mjerenda rumwe madamanyu na mjerende soti pia wala wako kwamba kwa Tanzania ni wako kwanza shahizo ndawo mtuka ule jemje wa mjerende ram votini ngamtuka bisahaja mimi njapara mbantu Tanzania monene tambokana kairi mwelimu afanye njeru mweze teleje mabani hanyu mkaunu Faransa msomea hunyo tipi ngamjulwa wandu nyina mapesa na mjuhe njeru mweze tele monese ezirihunda ho Afrika ngwanje yao mabani hanyu wote pia na mtonji hindi marongo ni mbaga msomo chizungu ngamjulwa nkananga nyina mali izo ndizo sisi rizamba basi izo ndizo sisi rizamba alafu lelo oya parawi na mtele ola parawi antukaja na para ola kajaja yoti haki ngamjo soso ni Mwenyezi Mungu watukufu kairi ribeze haraka ritanganyedi ngosi Mwenyezi Mungu ajari nikeza khaire kama wabenze si zile fikira ritangao haina mroso amba kairi parane wallahi na ritanganyihe be ujori ruma ndo Mwenyezi Mungu atoka hanza chana ritanganyihe ritawe baika ulazimu maulama ubake mzimaji bwali haji ezingo ya zamba shawafanya kwa wide mwana nyasi enda saidi ya zali basi ngarikodi ngodi banditata wandu pia kwa sobe duka shawja bwaliha yebo enda wasifu azale mana utosuifu zembi zili yo hindo amba zinti cha uhindo amdisheze njema uharaze zembi shahudi wana izinu shakutu zinukutu zikondana yotide namna kwa lazima mtu afanye ezabakana mbuto usoni mwa Mwenyezi Mungu ukana mvuza hamba udosuifu mreme yako ti cha unukutanza wambe alafu ndo amba dialogue bana kama mwana udugo parando aba ndo dialogue mwana uluparo ndo rumwe dialogue kwa uta napotena alisiri fara conciliation karato gazeti azali haunyi wandu wa opposition azali wala hafu wallahi karatokana madama ajo sedi Muhammad wala rimnikaro barekeza toba kawaseta progo hea burogo sedi Muhammad azala mrega matiturubina mtama uharongo wabona muyele ukazali hafu katina mrubo wandu wa siasa azali hende
azali tsola ngutotapala ngutoda ngushabontika tutwa itso ambao hadanganyi haenda rondo waikada fashe ntsoba wede mtu akwa mtia mawarongo ngejuze mndu yatukange na roho eola kutikobela azali roho irola eola ngutikobela azali roho irola daino andwala muniringe ama ya hundabani yahe muniringe ama kulozo ya hundabani yahe zabantu besawo nyimuni rwamba satoma mndu wahubo satoma baba na kato warongo wandu watwa bakari hile bo msenje iyo gyamade ha film ya lembi bomuni ekengorogo mnduri randa ziranti abasa ndufikiringa urongo utifikiri sodaza bomuni ya utibwe hanyu baina kato bwana ko tusisa msenje mndu wawo kama kutuone machanyo yanu baba nu uri fedha hibo ko usiku mwacha wandu warongo we dondo baba lo wantu walona roho walo iho warongo libala Sheikh Muhammad libala hai bomuni mahakama wandu angamizwa izo zonti pia iyo dina mnabidi utiparo jofikiri ngo tuambe gorongo abweke utolala usiwa basi izo ngo satu karto dochipio tola juza he yabo ya udebani ya eti wede kamila bani ya gulelo azali wabani ya he wa he part la ilaha illa Allah rahmak shemna kasida tawdo henda le visage na mduge mwanamba mtukufu Bolt banda la hanga mjomtsa samaha shantukaanza na bemba zanugo zinu enge mwandu wadede hawana damu basinga bukiswasi njinjema rajodo zamba banu wandu ojibiwa ostafidi no tiasha Mwenyezi Mungu arihifadhi kama wabenze haina ujoroshia hashari muna mrejesho Mwenyezi Mungu atole madhalimu wani kama wabenze yalitanganya rikaru mwelewano na mahaba ya one seza khairi madhamana hatu ne mazuki watu na baba hatu yasaidia wazidungi one seza shari wasaidia wazitawe kama wabenze